الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abol Maké Malik le secret et le jeune donc sur le plateau sur le nouveau plateau il faut Awa Kalama donc Tuyamuna ne ala sonama inshallah et kuna fon fitini ka di fanu bere jelema comme ça city ko nunu nyatara be bala muna doro baso ka city we donc pour l'homme soro donc on a émission lamé aba aimé de katla ka partager donc avec barka bado city ra pour que pour l'homme chama be city be sika abesika tema obesika tema donc city ka tuyamuna bon numéro fena nyata c'est ça fait ba enregistrer abesika ke imo obese amuma don werera ka soro donc numéro bi bolo ame stati munun fene bla ça ke mo ta ona bi mais ame stati do bla ça qui est intéressé no shi sika ke ni ma numéro sebe ka bla ikuna dans les cas ni imo sera en ma do na sur site ko nyamne no tuga do parce que sans site ko baski bata kono o ba sur un numéro bi blo donc déjà way kuna fene ka di donc fanu bradjele ma dien fam bradjele fait toujours Malik le secret et les génies donc sur le plateau le génie et ni kayo be nyona de d'accord hagila bi ta émission kura nyala sona machallah parce que en attendant je na te le secret magna couleur ko ngo betu noir la bi le secret re che fi may al nasro borombe abi man noir fana be shagi noir fana be korogula bon araba do fana ma bon bashitara na sona machallah bon noiri koro kacha men noir rabi na fi ya photo mna bi nyere be noir bi samara noir sote noir bloqué noir couché noir al nga bolma fin donc abe noir donc bi bon araba ye do munye don gelaw bo o don don hakilla ne noir dona araba do en fait atiga ko dugue ngando yoro ndo détail di parce que o don gelaw ka koye ngana no ga gundo do poye quoi nala sona machallah donc bismillah déjeuner donc ni amini ngal follow semela yo de che a ko ale fiancé ay muso do re mamine an wo a fiancé aya ko benyana bo awa woro denni woro ba abe bora abe blanc place a todro ka furu do siri abana mais ale bora kala ma ko fe ga fo ale daga wuli terke refana ni muso mi njon fe yalma terke de mo ko langule yake wa walma muso de mo ko langule yake kiga wala ligue yoro la lesiga basitara la kambe so aboma le génie basitara donc a foko ye muso do fiancé ye afembe ke ka bampe donc abe foko e muso do parce que foka labla la iye nga ko yon make folo okoro de ka fo donc e muso do aga fembe donc e ga fewnye aga hera wi ga hera wi aga toro wi ga toro wi donc okoro ka fo itade do bi donc itado donc shini yoro do la dawla e bi siga sama yere fata premier heure la fota dugu jere naka de bi se o ba korota fo itala nga yoro do la dawla o tinye ki ga kononi ke fota se donc konyon watima abebi be mbashi fo ita shira donc e ka balaka ye ka fo on est terke ou ben yon fede walma ye dibe kamana fo yere sege ke kata asoro tiere la nunu ngoni koro atemelo nyon jede walma ou ben yon fe donc ni e musoye ni fene e terke de ou fla la ko jone mo languloy ote bashi tara la kambe donc sababa uma ni ko ube ke kusobe gachaya mais nunu flash te mo languloy musote mo languloy at cheterga inte molangolonye nga chere de molangoloy molangolo do kunyi mena na fora ko karsa kera e musoye surtout motiki kena a fale tew fam na nyini ka bon a dira e ma ko mini ke bisa ko bolo dara de pour ga kana bon et la ki tirke uta kuma be e bi tirke do de ta katana e olufe ko baro kuma be e tirke do de be ko fe katane oye e fiancé nunu fe ko baro teda bokana samson dun nubu ka so kono surtout afama de la manu yere nubu ka dun nunu kono o tifini nyana ma utado de kuleti walma chibu fasquado walma kolan fasquado walma orobo fasquado ko a chedo parce que a chedo ata yere sudra ba chema cheterke ifede lada kama ko cheti cheterke ko yi che anche ncheudo donc ale fana ta yere sudra ka bo u flashima bo cheterke indun o dusukun abaga kam ni sogomada fe wusigi fo atuta adusukun ba kam deni langolon be dalen be kena ma yere dun ma nugule nye donc ni ya yesisan ka nene abe jigi kono de nga itisa fo idara ishi be itisa fo parce que terga musodo e tla ka mobilita tuni walma ka moto ta ka fo aywa
Abdul ye wele mina ye sa no bina ci dora mina bina ci dora ngache cɛ ngoro Abdul ye wele mina ka bitira sa mina kuma dɔ fɔ quoi business dɔ bɛ an b'o ɲɛnabɔ sisan kana ka taa ka i muso ni i terikɛ in sigilen to kumaw dun bɛna falen olu ni ɲɔgɔn cɛ no village kanw bɛ yen kuma bɛɛ denni yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka wuli ko sukoro ma te bɔ dɔɔni e ko sukoro dɔ tɛna sɔrɔ Buwaga ni yɔrɔ in na o bɛ wuli ka denbarisi jugu k'o kɛ e terikɛ sigilen ɲɛna a bɛna sigi senw tɛ fara ɲɔgɔn kan i terikɛ sigilen ɲɛna cɛ dusukun bɛ ka kami don o don a laban na don dɔrɔn n'i taara sigi o cɛ kelen n'i taara sigi a tatɔ la a b'a fɔ ko cɛ i ka telefɔni don i ka cɛ de ni telefɔni san ka di yan dɛ i terikɛ de ye telefɔni san ka di yan k'an t'aw da o ɛ ne yɛrɛ cɛ ne ɲɔgɔnna bɛɛ iPhone b'a bolo nin ye ne ka telefɔni ye k'an ne t'aw da ne iPhone ko in n jɔ fɔ n ka cɛ ye dɛ mais n'a ma san n bɛna san ye quoi n bɛna san ye ne yɛrɛ bɛna iPhone san ye o mais i kana to a ka bɔ a kalama parce que adamadenya don quoi a kana na fɛn dɔ miiri quoi donc ne b'a san ye i yɛrɛ bɛ se ka ko dilan cogoya dɔ la donc don dɔ la o ye wele i muso a b'a wele dɛ parce que i ye nin dayɛlɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka numéro bɛ kɛ ɲɔgɔn bolo karisa tɛ tɛmɛ yan fɛ o tɛmɛna iPhone dira dɛ o n'a ɲɔgɔnna don dɔ la i taara fɛnɛ ka taa sigi ka taa k'a to wajirika fɛnɛ dira muso ye fɛn ye fɛn mun ye fɛn nɛgɛta ye wa fɛn natalen fɛnɛ don muso nɛgɛ ka di wa nata bɛ muso yɛrɛ la donc naturellement o jɔ jugu ninnu o jɛ jugu ninnu n'i y'o kolokolo i yɛrɛ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma hali muso yɛrɛ découverte kɛ ka ɲɛ fɔlɔ iPhone kow nana don a kɔnɔ warikow nana don a kɔnɔ muso ka dépense kow nana don a kɔnɔ o yɛrɛ bɛ ɲɛ e muso ma ka tɛmɛ e kan ko teriya a kuma ka ca koyi o bɛ ɲɛ e muso ma ko teriya don dɔ la muso bɛna jɔ koyi a b'a fɔ karisa cɛ i pisolo in bolo dɛ n ka cɛ a ye choix kɛ koyi na n ka lajɛ ta ayi dɛ wala pisolo in bɔlen ba de don gɛrɛla in sa n ka lajɛ sa o b'o bisi k'o lajɛ pati karisa cɛ n'a ye choix kɛ a ni karisa kɔni taara kɔni anw ta de ye ni karisa taara anw ta de ye o t'a daminɛtɔ ye donc u b'u tora don dɔ la bololakara a bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ muso fililen ka taa i terikɛ in fɛnɛ ka taa o ka cɛya k'a tɛgɛ sira ma walima ka t'o minɛ ka taa sɔrɔ o jamanjanba ye ka tɛmɛ a cɛ yɛrɛ ta kan a b'a fɔ k'a b'a découverte kɛ koyi ɲɛma in bɛ yen a bɛ ka ɲɛ a ma a bɛ ka hinɛ a na ayiwa a nana fɛn fɛnɛ sɔrɔ a bolo mun ye nimisi wasa fɛn ye ka tɛmɛ hali a fiancé fɛnɛ ta in kan o découverte a b'a fɔ k'a b'a kɛ dɛ juru bɛ tigɛ ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma farati e bɛ bala mun na i b'a sɔrɔ e b'i kunfɛ ko in na e bɛ k'i terikɛ wele don dɔ la a b'a fɔ k'ale si ta o b'a sɔrɔ sura yɛrɛ a bɔra muso kan n ka cɛ ne tɛ yen sɔrɔ bi dɛ e munna ayi tɔnɔ in bila ka taa tɔnɔ in ci ka ti ci dɔ la sura i muso ka sunɔgɔ o de b'a nɔfɛ i yɛrɛ muso y'a girin surɔ fo a kolo bɛɛ faga a b'o sunɔgɔ de la a tɛna taa kati a tɛna taa yɔrɔ si e bɛ girin na an ka taa baro fɛ an ka taa baro la ale bɔra ka maramuso fɛ surɔ yɛrɛ ka e to ko dɔ la ayiwa yarɔ a ko bɛ caya donc ka kuma la surunya dɔrɔn da dɔw bɛ yen kana o yɛlɛ mɔgɔ si ye teriya ko t'o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko muso dira e ma e de muso don e de fiancé don e de y'a choisi i bɛ k'a protéger a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen la a ka hɛrɛ bɛ i ka hɛrɛ bɛ ye a ka tɔɔrɔ bɛ i ka tɔɔrɔ bɛ ye da dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko da personnel o tɛ yɛlɛ maa si ye ni i yɛrɛ tɛ baro dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma baro spécial mɔgɔ si tɛ impliqué o kɔnɔna na ni i yɛrɛ tɛ kuma dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko privé mɔgɔ si tɛ impliqué o kɔnɔna na ni i yɛrɛ tɛ hali filɛli dɔw bɛ yen ka muso to lahalaya dɔw kan a ka kan jɔn ka filɛ yan a tɛ bɛn mɔgɔ si ka impliqué ye an cɛ o taara dɛ n terikɛ o taara a tɛ bɛn mɔgɔ si ka filɛ yen fo e yɛrɛ n'i y'o da bɛɛ tigɛ ka bɔ i ni terikɛw cɛ ko parce que k'u bɛɛ muso don adamaden i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a jogo ka ɲi foyi t'a la e n'a ye kabini aw jɛra a ma tigɛ ɲɔgɔn na mais muso ye sitana fɛn ye sitanaw bɛɛ don a kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen ka a pousser ka don ko dɔ la i terikɛ in fɛnɛ o sitana kelen ninnu bɛ se ka don a tigi kɔnɔna na a bɛ taa ko dɔ yɛrɛ kɛ i terikɛ de ko dɔ dɛ k'a sɔrɔ mun t'a ka laɲini ye bon a bɛ taa timiya dɔ sɔrɔ yen fɛnɛ a tɛ se ka fara ko in na bilen donc kuma lasurunya ye mun ye teriya bɛ yen danw de bɛ i terikɛ la ani i terikɛ ani ka foro personnel foro i muso y'i ka foro personnel de teriya bɛ yen mais a bɛna dan hakɛ dɔw de la n'i y'a tɛmɛ o kan n'i ma farati terikɛ bɛ muso ɲini i kɔfɛ a bɛ kɛ hali furu kɔnɔ ne yɛrɛ b'a k'aw ye e terikɛ bɛ taa e kɔfɛ
ka taa sigi e muso ka salon kɔnɔ ko télé filɛ o tɛ manɔnɔ ko ye ko cɛ ɲuman tɛ fini siri bɛ muso kɔkɔra mugu ɲuman ninnu b'a kɔfɛ muso dun tɛ ban birili ko la e sigilen k'e bɛ télé filɛ la e muso bɛ ka biri nin bɛ télé filɛ la ye ko e terikɛ ko dɔ bɛ k'a la o fura foyi t'o la ko dɔ bɛ k'a la n'o sera e muso ma jɔn de y'o kɛ sisan i yɛrɛ de y'o laɲini ni terikɛ y'i wele karisa i bɛ so wa n terikɛ tɛ so fɔlɔ a kɛra cogo di cɛ ne tun b'a fɛ ka na te min na a to ne nana b'i wele i b'a kɛ télé mais e terikɛ y'i wele karisa e bɛ so wa ayi ne tɛ so a kɛra cogo di bon ne tun b'a fɛ ka na te min na ta kɛ madame bɛ k'a ka teminɛnw bɔ madame bɛ k'a ka teminɛnw bɔ ni tile ka kala don salon kɔnɔ fɔlɔ kɛ yanni ka na i yɛrɛ de da yɛlɛ a bɛ n'a fɔ i y'i muso d'a ma donc n'a kɛra maa jogojugu ye maa caman terikɛ b'a muso ɲini nin na dɛ tile ganfɛ baro walima wulafɛ baro e b'i terikɛ ta yɔrɔ jɔnjɔn dɔn caman bɛ taa terikɛ muso la biri fo salon kɔnɔna na ye denmisɛnninw b'a kalama o tɛ kuma de voilà parce que olu b'a dɔn a ko bɛ cogo baarakɛla ninnu olu de bɛ gundow bɛɛ dɔn u b'a dɔn u tɛ kuma de donc da dɔw bɛ yen o tɛ diinɛ ko yɛrɛ ye muso ye sitana fɛn ye fɛn duman de don kan'o da yɛlɛ i muso ni i terikɛw cɛ que ça soit fiançailles kɔnɔna na walima a furulen yɛrɛ i fɛ n'i y'o kɛ muso tɛ mɔgɔlankolon ye cɛ tɛ i terikɛ tɛ mɔgɔlankolon ye e yɛrɛ de ye mɔgɔlankolon ye e mun ye o da in yɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc ka kuma la surunya les jeunes a kaw bɛna ninnu na très généralement ka caya cɛw yɛrɛ de bɛ da ninnu yɛlɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ka taa k'a dɔn u bolo da u bɛ sɔrɔ ka yala n'u terikɛ tɔgɔ ye karisa kɛ ne yɛrɛ tun jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ ne tun t'a dɔn karisa bɛ sɔn ka nin kɛ ne la hali jakarta sugula min fila bolo n yɛrɛ de ye moto in san ka d'a ma n terikɛ de quoi n terikɛ yɛrɛ de don ouais c'est vrai i terikɛ don mais i fana y'a dépassé u y'a don ko dɔw kɔnɔ minnu t'a don ko ye fo finalement a fana taara nɛnɛni dɔ k'o kɔnɔna na o y'a dépassé donc a limité dan kɛ kow la o de cɛ ka ɲi o de kama ciden ko cɛ ni walimuso kelen yɔrɔ kelen muso kelen cɛ kelen ko sitana bɛ k'aw sabanan ye aw sabanan in ye kɔrɔ foyi taara k'aw lasudɔn ka kɛ ɲɔgɔn kan voilà donc hɛrɛ taara a terikɛ in a yɛrɛ ka waleyaw de don k'a k'o dabila voilà n'a ma dabila hali n'a ye muso wɛrɛ ta n'a y'a diya a ka nin gɛn a ka dɔ wɛrɛ ta n'a ma nin ko in dabila a tɛ nin fɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ kɛ tuguni d'accord le secret o faamuyara an bɛ tɛmɛ tuguni ɲininkali wɛrɛ min bɛ o de k'a fɔ cɛlaka dɔ ko n'ale ni a muso don min na n'u kɛlɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fo ale fila ta la ni tɛgɛ ye ko o don ni su kɔra muso in bɛ position di ale ma a bɛ kɛ cogoya kɛ n'ale dilan kan o don ko ka timinɛ ko ka di kojugu dɔgɔ sera o don ma tila ka lajɛ ko donc ale t'a dɔn mun de bɛ ka muso in bila nin na ko fo a nana kɛ ale yɛrɛ jogo ye kuma dɔ la ale b'i tugu ka kɛlɛ yɛrɛ tigɛ ka muso in bugɔ pour que ale ka se ka fɛɛrɛ kɛli ma su fɛ yalima bugɔli de bɛ muso in excité wa walima cogoya jumɛn don k'a ma se k'a faamuya halisa baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah donc le jeune a faamuyara donc k'ale muso don min na ni a ye ni mankanni dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni a tɛgɛ sera muso in ma o don in ni rapport donna u ni ɲɔgɔn cɛ donc muso in bɛ rapport di ale ma di cogo la mun n'a bɛ fɔ a ma yɛrɛ di walima ale kɔni bɛ sentiment mun n'a o bɛ sɔrɔ muso ko la donc ale b'o n'a sɔrɔ 100 de don ale bɛ 90 bɛɛ sɔrɔ muso in na o don k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ o tɛ ale tɛ tɛmɛ hali 20 ou bien 25% ka muso in na donc o yala o kɔrɔ de k'a fɔ bugɔli de b'a la excité wa walima kɔrɔ ye mun ye parce que ale ma se k'a faamuya o tɛ ya donc baasi t'a la a faamuyalen don musow suguyaw ka ca kosɛbɛ mais u b'an bolo furu kɔnɔna na an t'a ɲini donc k'a dɔn k'a sɔrɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i ka muso a bɛ excité cogoya min na a ka nɔgɔ i n'a bɛ jɛ kɛ a ka nɔgɔ quoi c'est à dire sɛgɛn t'a kɔnɔna na quoi parce que muso suguyaw ka ca n t'an da don a bɛɛ la k'a walawala nka muso suguya fila bɛ yen o ye nin muso suguya fila in de ye olu fɛnɛ olu bɛ excité ten de muso dɔ bɛ yen pour que ale ka excité ani pour que a ka diya yɛrɛ sɔrɔ rapport la a bɛ fɔ o de ma ko excité c'est à dire a yɛrɛ ka excité fɔlɔ n'a ka sentiment mun n'a yɛrɛ b'o ɲini a k'o sɔrɔ rapport la ani k'o di cɛ ma donc rapport la f'i ka bugɔ de bugɔli mun don n b'i fa bugɔli la o tɛ quoi bugɔli mun don k'a talon k'a la vitesse quoi donc i b'a ye n'i y'o kɛ dɔrɔn ale farikolo bɛ commencer donc ka na a ma donc o musow bɛ ten dɔw bɛ n'i y'u bugɔ busa yɛrɛ la o don kelen n'i ser'u ma i b'a sɔrɔ non u excitera yɛrɛ de mais dɔw bɛ n'i y'a ci a ɲɛ kan hali n'i ma kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o don kelen i b'a sɔrɔ n'i sera ma a bɛ excité c'est à dire f'i k'ale bugɔ dɔw bɛ yen n'i b'a rapport la n'a ye i n'a fɔ misaliyala sisan n y'a labiri yafa bɔrɛ kelen ka taa yen n'i bɛ k'a frotter ka to k'a bugɔ a bɔbɔrɔ la pap
ka to k'a fɔ ba tantɔ ni man di de i b'o kan mun fɔ i b'a sɔrɔ o ka d'ale ye quoi i bɛ bilen mun kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ni man di o bilen o de bɛ kɛ sababu ye k'ale fɛnɛ tɔ ka excité i m'a faamuya tɛgɛ busa ni bilen olu bɛ taa ɲɔfɛ donc muso dɔw fɛnɛ olu bɛ excité donc tan de bon n'a sɔrɔ e tun ye diinɛtigi ye e tɛ nin fila nin bɛɛ ye kafiriya kumaw ni maramarakanw de ye e bolo k'a sɔrɔ e ni muso bɛ furu kɔnɔna na bon nin dun de b'ale la excité donc a bɛ san 10 walima san 20 ni kɔ kɛ furu kɔnɔna na a bɛ fɔ mun ma ko diya a t'a dɔn furu kɔnɔ parce que ale bɛ excité ni sira mun ye o ma deli ka kɛ ani cɛ cɛ donc i b'a muso genre filanan ye jumɛn ye o ye dajuguya ye dajuguya bɛ muso dɔw fɛnɛ excité i n'a fɔ misaliya sisan n'a bɛ baro la i n'a mɔgɔ filani bɛ baro la i bɛ se ko karisa e tan dɔ in n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ directement quoi karisa i b'a dɔn e tan dɔ in cɛ a dan don trop surɔ a kun man di kosɛbɛ mais don o ta a kun ka di trop nana n ka n tɛgɛ dɔ la dɛ donc ka a tɔgɔ jɛ yɛrɛ fɔ togora mun ni bamanan jɛlenba in tɛ quoi i m'a faamuya o dajuguya kan mun n'i bɛ olu fɔ a nɔfɛ n'i ye mot kelen fɔ yanni i ka tila filanan fɔli la o b'a sɔrɔ a commencera donc ka excité a b'a sɔrɔ a muyera yɛrɛ voilà donc i b'a ye ni ale bɛ to ka e ye o muso in cogoya la n'a bɛ to ka e yɛrɛ ye dɔrɔn i b'a ye nege bɛ n'a ma quoi c'est à dire n'i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn nege bɛ n'a ma donc hali ni tɛmɛna a kɛrɛfɛ ka essayer ka ɲɔmɔti siɲɛ kelen ka dakuruya in kelen fɔ hali ni y'a fɔ a tulo kɔrɔ de o don su bɛɛ nege bɛ n'a ma a b'o don bɛɛ kɛ nege b'ara quoi donc n'i sera a ma a bɛ ja sɔrɔ tɛ ko la o la c'est à dire o musow bɛ yen olu bɛ bugɔ de pour que u ka se ka excité k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de don u fari cogoya don k'u ka laɲini tɛ dɛ a b'u yɛrɛ la muso dɔw bɛ nɛni de ani k'u ɲɛfɛla dajuguya pour que u ka excité k'a sɔrɔ u yɛrɛ cogoya de don mais u ka laɲini tɛ a b'u yɛrɛ de la quoi donc ni cɛ mun ye o faamuya ni n'o muso bɛ jɛ kɔnɔna na o bɛ minɛ ten de n'i y'o minɛ ten a ka ca ala fɛ fɛn mun ye cɛnimusoya diya ye n'an b'a tuma na don o don ale b'o découverte sɔrɔ donc furu kɔnɔ donc ale b'o sɔrɔ furu kɔnɔna na quoi bon n'a sɔrɔ e ka diinɛw ni e lamɔ cogo ni e ka hadamadenw e b'o jate kafiriyakan ni manamanakan ni baatarakanw de ye donc e ni muso in bɛ don furu kɔnɔ fo ka taa bɔ furu kɔnɔ a tɛ ja sɔrɔ i la parce que ale bɛ excité sira mun fɛ o communication tigɛlen don donc e n'ale cɛ o la a b'a fɔ k'a tɛ ja sɔrɔ cɛ ko la ale tɛ excité o tɛ sira dɔ de bɛ yen a kan ka excité donc sira mun fɛ bon o datugulen don ani cɛ cɛ i y'a faamuya donc ka kuma la surunya dɔrɔn an b'a fɔ an balimakɛ ye k'a fɔ a muso bɛ excité ni bugɔli de ye nka bugɔcogo ɲuman na fɛnɛ a k'a kɛ nege bugɔli ye hali k'a pousser dɔrɔn k'a bin dilan kan k'a latilatila a bɛ excité donc k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni violence ye mun b'a a bana quoi walima k'i to en action ka to ka bugɔ dɔɔni k'a sɔrɔ a ma kɛ ni violence ye donc a muso bɛɛ ten de a k'i hakili to o la k'o kɛcogo ɲuman kɛ pour que a muso bɛ se ka donc damu sɔrɔ a la cogoya mun na mais a kana kɛ bugɔli ye mun b'a bana quoi o tɛ kɛ hɛrɛ fɛnɛ ye quoi n'a fɔra rapport kɛ o kɛ bugɔli f'i ɲɛ ka funu bon laban i ɲɛ tɛna ci o tɛ hɛrɛ ye donc ala k'an kisi o ma donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan. bon lesika n bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin dɔ don a jukɔrɔ de ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ supposons muso minnu bɛ yen sisan ni olu bɛ excité ni bugɔli ni nɛni de ani muso minnu bɛ yen n'olu ye silencieux cɛ majorité bɛ nin muso genre fila nin cɛ majorité bɛ muso suguya jumɛn de kanu kosɛbɛ. bon cɛ majorité n'i y'a ta k'a lajɛ muso minnu bɛ yen ni jɔngiya b'u la dɔɔni c'est à dire minnu ka wɛrɛ damɛ kɛnɛ kan kɛnɛ ma cɛ majorité b'a fɛ ka o musow nɛnɛ c'est à dire ka u goûter de i m'a faamuya mais n'a fɔra an ka musow ta kana don furu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u b'o musow fɔngɔ ɲɔgɔnya parce que hali n'i taara furuso kɔnɔna lajɛ an fɛ yan n'i y'a sigi 100 o 100 i bɛ taa muso minnu sɔrɔ furu kɔnɔ o ye muso minnu bɛ yen n'olu ye silencieux ye n'u ka kumaw man ca kosɛbɛ i y'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ cɛw bɛ nafolo yɛrɛ tiɲɛ minnu na ni kanu kama i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen olu bɛ sɔrɔ kɛnɛmanaw de la ka caya mais i bɛ taa genre min sɔrɔ olu la o ye jɔngiya minnu ye n bɔra ka mun fɔ sisan dajuguyaw ni o n'a ɲɔgɔnna ko minnu bɛ yen ni a bɛ muso minnu na i b'a sɔrɔ sisan cɛ majorité bɛ olu kanu ka tɛmɛ muso silencieux kan mais kanu suguya fila de don u b'u kanu nɛnɛni sira de fɛ kɛnɛba nka u t'u kanu jɛɲɔgɔnya yɛrɛ sira fɛ so kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko non ko a tigi k'a mara ti ja n'i y'a furu k'a mara ti ja quoi walima k'a tigi n'i tora a k'i denw ba ye ko n'i ma farati k'a kana na éducation kolon di i denw ma donc a bɛ silencieux dɔ ta
o b'a fɛ den wolo kama nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la saha mun n'a b'o ɲini a nin na o tɛ se k'o di dɛ nka o kɔni bɛ yen o kun de kama donc o saha in a b'o fana di nin ma kɛnɛ ma bon nin fana ale fana tɛ daloma ye o ale b'a dɔn n'i y'a ye i bɛ ka n'ale forote mais i bannen don k'ale lata i fɛ yen c'est que i fana b'ale kɔ kun dɔ de la o donc a fana proposition baw de kɛ ka gɛlɛyabaw k'i kan quoi o de kama nafolow bɛ kasara kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na i m'a ye i bɛ mobili dagabana y'a muso ninnu bolo ye mais k'a sɔrɔ mun bɛ ka mobili in di a ma mobili san a yɛrɛ muso ye mais a bɛ k'a san nin ye a dun b'a furu fɛnɛ bon munna n'a ka di i ye f'i tɛ se ka ɲa kɔ f'i bɛ bolomafɛn san ye donc diyaɲɛ dan kɔni ye se i bɛ mobili san muso min kɔni ye se bɛ e yɛrɛ kɔni ye k'o muso in furu bon pourquoi i ma furu donc kɔrɔ de k'a fɔ n bɛ fɛ ka damu dɔ de ta la spécialement mais n t'a fɛ furu yɛrɛ la mais ne yɛrɛ ni bɛ damu mun fɛ o bɛ sɔrɔ a la bon muso in fana tɛ daloma ye ale fana b'o dɔn a donc a fana b'a ka proposition gɛlɛya i ma i bɛ tɛmɛ o sira de fɛ pour que i fana ka fɛrɛ ale ma quoi donc a kuma la surunya dɔrɔn majorité bɛ o muso jari ninnu de fɛ o de kama sunkurutigɛ ka ca ka tɛmɛ sunkurutigɛ ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ muso 4 b'a bolo mais a bɛ sunkurutigɛ donc o kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko muso o kɔni tɛ mais a fɛnni dɔ de don mun bɛ niw na a bɛ sɔrɔ muso mun na ka caya i b'a sɔrɔ olu tɛ furu kɔnɔ très généralement donc ka caya quoi i y'a faamuya d'accord le sɛgɛrɛ hakili la ni ɲininkali filaw de tun b'an bolo bon wagati fana korona i bɛ kuma laban da an bɛ tɛmɛ baasi t'a la n'ala sɔnna a ma toujours Malick le secret et les jeunes donc a tun bɛ plateau ba in nka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet sanfɛ dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka n ka da gosi 77 39 39 0 ni da gosi daw na yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ ko sɔgɔdaw falen bɛ dɔɔni k'i k'i patienter dɔɔni ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye n'ala sɔnna a ma inchallah donc an y'a fɔ toujours an bɛ se k'a ka degun bɛ mɔgɔ min ka kurusi kɔnɔna na degun i b'an wele n'ala ka jɛ an bɛ se ka mun wuli an b'o f'i ye tafe fɛnɛ kɔnɔna n'ala sɔnna ni degun b'i ka masiri i b'an wele n'ala sɔnna an bɛ se ka degun min wuli n'ala sɔnna an b'a wuli ka b'i kan n'ala sɔnna ma inchallah mais ɲɔkow de don n'i ye weleli kɛ a ta k'anw ye mun